हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मु +2 ओडिया बहिर इतिहास पाठ ताहार आज 1 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करी। तो चलो स्टार्ट करदेबा। क्वेश्चन 1, संसार रे साधारणतः केते प्रकार मनुष्य दृष्टि हुअंती। आंसर लिखिबो संसार रे साधारणतः 2 श्रेणीर मनुष्य दृष्टि हुअंती। क्वेश्चन 2, केउं श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती। आंसर लिखिबो एक श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती। क्वेश्चन 3, केउं श्रेणीर मनुष्य मानकठारे पृथ्वीर कौनसी वस्तुर तत्व निरूपणर प्रयास देखा जाए नहीं। आंसर लिखिबो एक श्रेणीर मनुष्य मानकठारे पृथ्वीर कौनसी वस्तुर तत्व निरूपणर प्रयास देखा जाए नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन, केउं श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। आंसर लिखिबो अपर श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। क्वेश्चन 5, केउं श्रेणीर लोकमानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए। आंसर लिखिबो अपर श्रेणीर लोकमानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए। क्वेश्चन 6, चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास काहार विशेष लक्षण। आंसर लिखिबो चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपणर प्रयास मनुष्यतर विशेष लक्षण। 7 नंबर क्वेश्चन, मानव समाजर वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति काहा प्रभाव रे संसाधित होइछि। आंसर लिखिबो मनुष्यर चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयासर अभाव रे मानव समाजर वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति संसाधित होइछि। क्वेश्चन 8, मनुष्य काहार प्रतिकृति। आंसर लिखिबो मनुष्य अनंत देवंक प्रतिकृति। अनंत देव किए भगवान, भगवानंक प्रतिकृति। क्वेश्चन 9, प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि। आंसर लिखिबो प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील। क्वेश्चन 10, अनंत प्रकृति संगे काहार नित्य जोग होइथाए। आंसर लिखिबो प्रकृतिस्थ मनुष्य जाहार मन नित्य क्रियाशील अनंत प्रकृति संगे ताहार नित्य जोग होइथाए। क्वेश्चन 11, अनंत अतीत और अनंत भविष्यत संगे काहार घनिष्ठ भाव संबंध। आंसर लिखिबो अनंत अतीत और अनंत भविष्यत संगे वर्तमान जीवर घनिष्ठ भाव संबंध। क्वेश्चन 12, केउं संबंधरु विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर किछि मूल्य रहिब नाही। आंसर लिखिबो अतीत और भविष्यत संबंधरु विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर किछि मूल्य रहिब नाही। 13 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान जहा किछि आमर नयन गोचर हुए समस्ते काहार संतान। आंसर लिखिबो वर्तमान आमर नयन गोचर हेउथुबा समस्त अतीतर संतान। 14 नंबर क्वेश्चन, पाद मूलरू निम्न देश को अवतरण कले कौन देखिबो। आंसर लिखिबो पाद मूलरू निम्न देश को अवतरण कले केवल नरकंकाल देखिबो। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्तमानर अवस्था प्राप्ति पाई राशि राशि कौन पतित होई अछि। आंसर लिखिबो वर्तमानर अवस्था प्राप्ति पाई राशि राशि नरदेह पतित होई अछि। क्वेश्चन 16, केउं राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए। आंसर लिखिबो फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए। 17 नंबर क्वेश्चन, लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण कौन हुए। आंसर लिखिबो लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण अवसर्ण हुए।
18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତି ସୃଷ୍ଟି। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। 20 ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇଅଛି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତର ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତରଣ ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 21 କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 22 ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ ତାହାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଓ ସାରବସ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 24 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ଜାତିର ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 26 ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 28 କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଉପଯୋଗୀ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟେ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆଜି 30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବି 31ଠୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।